تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے۔ چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو، گناہ کرنے کی پوری قوت ہو، پھر بھی وہ توبہ کرے تو میرے مالک کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے کے آنسو پوچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا گر گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے نا، عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، کیسے رو رہا ہے، کیسے گر گڑا رہا ہے، کرم فرما دے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے۔ اے موسیٰ میں نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کری۔ کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، یہ نیت کر لو نہیں چاہیے مجھے حرام کے کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے حلال کے تھوڑے بھی چاہیے۔ اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں ہی سکون ڈال دے گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کسی کو ملے تو۔ کائنات میں سب سے بڑی چیز رب کریم کی رضا ہے، اگر اللہ کسی سے راضی ہو گیا تو بات بن گئی۔ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا۔ وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ اب جب کسی کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں؟ تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا۔
मेरे और आपके आका और मौला का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान, और दूसरा बड़ा मोजज़ा जो मेरे हुजूर को दिया गया वो मोजज़ा मेराज। अब अक्ल सानी मानती है या नहीं मानती, लेकिन मेरे हुजूर वहां से होकर आए हैं जहां किसी का तस्वुर भी नहीं आ सकता। अल्लाह के नबी ने 4 दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत पे तेरा ऐसा अजाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे। अल्लाह ने कहा कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई ज़मीनी ऐसा अजाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई दुश्मन ऐसा ना आए जो इन्हें मिटा दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इनमें आपस में इख्तिलाफ ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरे महबूब, ये कबूल नहीं, इख्तिलाफ होगा। जब मेरा अल्लाह कह रहा है इख्तिलाफ होगा, फिर कह रहा वला तफर्रकू, देखो तुम इख्तिलाफ करो लेकिन फिरका वारियत का शिकार ना हो। ज़लज़ला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाते हैं। बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे ज़लज़ला आ रहा है। जो फजर के लिए नहीं उठे ज़लज़ले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी। टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा, सो जाओ चुप करके, लेकिन आंख लगी। मौत से तो डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं। मौत का खौफ है, रब का नहीं। फिर मेरा अल्लाह कहता है जब मेरे सिवा कोई नहीं बल हुम कौमुन यअदिलून, फिर तुम मुझे छोड़ के कहां भागे जा रहे हो। इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। कि जब तुम कहते हो या अल्लाह तो 70 दफा जवाब आता है बोल 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 मेरा बंदा, तेरा रब हाजिर। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी, सिर्फ 4। सुभान अल्लाह। फरमाया कभी किसी को धोखा ना देना। धोखा और तिजारत एक चीज हो चुकी। नंबर 2, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, सच बोलना। तीसरा, अपने अखलाक अच्छे करना, इसका दिल न तोड़ना, दिल आजारी न करना। चौथा, इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल का दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में, जब तलक तू बना देना बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। और तुम इस दुनिया के पीछे भाग रहे हो जो फना हो जानी है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं, जिसने ये कायनात बनाई है वो खुद कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं है। खैर नमाज अल्लाह की, उसमें किसी और का ख्याल आ सकता है, पर पढ़ो ना हदीस, मजा आ जाता है। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है मैं नमाज लंबी पढ़ाऊं, फिर पीछे से कोई बच्चा रो पड़ता है तो मेरा दिल करता है इसकी माँ परेशान होगी, मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। हुजूर नमाज अल्लाह की, ख्याल बंदों का, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर पढ़ते हैं, लोगों को तकलीफ ना हो। किसी को बुरा कहना ये अपने बुरा होने की पहली निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया किसी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि दूसरे को बुरा कहे। ये मैं उसे नहीं कहा, ये वैसे आपको बता रहा हूं, उसको ये मैंने नहीं कहा, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि दूसरों को बुरा समझे। मेरी रहमत से ना उम्मीद न होना, मेरे दर पे आ जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तुम मेरे दर पे आ जाना, तुम्हारा आंसू निकले ना निकले, एक हाय मुझे कह के कह देना, हाय अल्लाह मुझे माफ कर। तो कैसे माफ करूंगा तुम्हें? कि तुम्हारे जिस्म पर मच्छर के पर के बराबर भी गुनाह का निशान नहीं छोड़ना। 3 बातों से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया, ये याद रखने की बात। हुजूर ने फरमाया कभी भी अपने दोस्त के साथ बहस न करो। नबी पाक ने फरमाया जो दोस्त होगा वो कभी बहस नहीं करेगा, वो दोस्त के साथ बहस ना करे, हुजूर ने हुक्म दिया। और दूसरे नंबर में फरमाया कोई दोस्त कभी अपने दोस्त का मजाक ना उड़ाए। और तीसरा, मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दोस्त से कोई ऐसा वादा ना करो जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा,
किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। ये कायनात बनाई है एक ताजिर ने, यहाँ पे दिल नहीं लगना, यहाँ पे पैसा लगा। रब फरमाते फरिश्तों, तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है। अगर वो कहे जानता हूँ तो फिर आने देना, मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूंगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत की चादर डाल के पूछेगा, लोगों से छुपा के पूछेगा, ये गुनाह किया था अल्लाह मैं भूल गया था, ये वाली गलती की थी अल्लाह मैं भूल गया था, ये भी तेरा ही गुनाह है अल्लाह मैं भूल गया था। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उससे एतराफ कराता जाएगा। वो जब एतराफ कर लेगा वो डरेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा। तो हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरी पर्दा पोशी की थी, जा आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। तो याद रखें कि सुबह क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अपने बंदों पर फजल फरमाएगी, रहमत। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। और बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको, गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उमर में गया, बड़ा प्यारा मकान था, हूर भी बैठी थी, तो मैंने देखा कि अंदर से देखूं, जब मैं दरवाजे पे गया तो तेरा नाम लिखा था। तो मैंने कहा मैं नहीं अंदर जाता, उमर जलाली आदमी है, यही ना कहे मेरे घर में बगैर इजाजत, खुद ही कानून बनाया है कि इजाजत लेके जानी चाहिए, और खुद ही बगैर इजाजत चले गए। तो उमर मैं नहीं गया। अल्लाह अकबर। उमर इतना रोए कि उनकी आवाज आने लगी। जब बंदा खुल के रोता है तो आवाज निकलती है, इतना रोए कि आवाज आने लगी। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं ऊंट चराने वाले का बेटा, अगर मुझे अल्लाह ने जन्नत में मकान दिया है तो वो तो आपके कदमों की बरकत। फरवरी कोई डे मनाया जाता है और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को, इज़हार मोहब्बत करना है। किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है। क्या आप किसी को फूल भेजेंगे, शर्म नहीं आती? ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी जिंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल को देखेगा, इतना वजनी तराजू, वो कहेगा ये नेकियां तो मैंने की नहीं है। तो अल्लाह फरमाएंगे तुझे दुनिया में जो मुश्किलात पहुंची और तूने सब्र किया, वो सारा सब्र अल्लाह ने नेकियां बना के तेरे